Ngayong gabi gikan ko sana ako sa shop karon. Paayo ang truck. Dagan na lagi kubi-kubi ani. Ana ko ilog sa karon. So gikan na siya giayo na humana. So mag-pick up na tagload. Natong trailer dia. Ato sa Bakersfield karon no. Ako lang gikuha ang truck kay medyo gipanuhot gamay ba, ako lang gipahilot. So okay na siya, ready na siya. Libot-libot na po dito sa dalan. Dayon magbuhata og load karon unta, pero gabi naman dito nag-abot. So umana sa buntag. So yeah, let's go. Fueling time. Pakarga sa ta before mo tira. Yeah. Good morning. Nata karon sa Castroville. Late ako niabot gabi, mga midnight naman siguro to. Mag-pick up ta load karon. Hopefully alas 8 pa sila mag-apply. Alas City pa karon. So hopefully maludan og sayo. Then mato pa tawag Yuma after. It's gonna be a long drive. Mga 10 hours or 11 hours po na ba. So yeah, check in the out. Yeah, loading na. Hopefully makamandayon. Then maka larga na punta pa ingon sa Yuma, Arizona. Napa ko'y idugang dito nga 11 pallets diri, 17 pallets diri dito 11. So full load ni paingon sa Louisiana o Florida. Dali no, kapit ka dali. Worsudan. Gusto dali no, magpalit ko McDonald's, ibili na kong kape dayon. Biyahe na dayon. Gitagan na mo ko gituan ra wag na rin diri. Siguro ko napit dali no gituan ko. Tuod mo dali napit. Sa mani. Good morning, time check, alauna sa kadlawon. Abot ra gyud. Alauna medya siguro. So, gikan ta California na natang sa Arizona karon. Sarado na. Mag-open na sila alas 8 sa buntag siguro. So, may parkingan, staging area. Tulog sa ta. Then, check in niya. Good night. Good morning. Arizona time is 9 o'clock in the morning. Alas 8 sa California. Nakaroon sa Pacific International Cooling ang pick up of load. Abot na gabi diri. Ganyan nagadlaw ta niabot. Yan i-apply sila alas 8. So nag-check-in ko. I got a door right away. Yeah, so dito na. Nakadak na dahil kitagagog door nag-check-in. So yeah, once we're loaded, we're gonna head out, going to Louisiana and Florida. Loaded. Gonna magputang load lock. Yes, very good, very good. Tama na gid, puno-puno po. Yep. Bye bye. Going.
Good morning. Nataro sa Texas, no? Tulog dari sa kuan. Kadlaw na po dari ba? Suksok lang ko dito sa likod para na makatulog. So, yeah. Biyahe na po taron. Check lang ko og ligid. So, let's go. Welcome to Fort Stockton, Texas. Magkuhan natin magpa-freshen up kadali. Mga napatay sa kadlaw nga kumbati. So, maligo na kadali para sa orasan na dali, last 10 na. Siguro sa kadlaw pa na itong kumbati. Last 10 na dito, ito maabot eh. Gabi. Hapit na kumabot. Another mga 300 miles na lang. Last pakarga na to. Dayon mag-deliver na taon niya. Pakarga na ko daan. Yan ako sa Texas, sa Houston dapit. Dayon mag-deliver ta sa Louisiana, the next state. So mga 4-5 hours siguro abot na ta. Final stretch. Good morning. Nandito sa ano? Hammond, Louisiana sa CNS. Tapos ganina ang kadlawon. So, delivery time. We got a door. So hopefully it will be empty soon so we can drive all the way to Florida after. Yeah, we got a door. Hapon nata sa Plant City, Florida karon, no? Yeah, niabot ko dari kanina mga alauna, alas 2 na sa kadlawon. So nag-deliver ko, check in there sa gate security, the warehouse over there. Kana staging area na ako kanina dari. Pwede ka parking dari, maghulat. Ako naka-deliver ako kaniyang buntag pa. Pero nibalik ako dari kay natulog ko ba. So yeah, karon na ako i-load sa Jacksonville, mga 3 hours away mag-drive ko. Birdie. So mabalhin ko dito. Balhin mong gawas ko diri dayon. Yeah, tomorrow another load and probably going to Memphis, Tennessee. Pag mag-pick up ugma. And then from Arkansas we're going home to California. Yeah, hapon na oh. Dito na adlaw. Dako na siyang parkingan. Oh, staging area, murag truck stop pa. Nice. There.